بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیشنل ملتان تو سرائکی خبراں دے نال میں ہاں محمد علی خان۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ دے سرکاری دورے تے ہیں۔ انہاں سیاسی تے عسکری قیادت دے علاوہ پاکستانی برادری دے ارکان نال ملاقاتاں کیتیاں۔ فیلڈ مارشل سبکدوش تھیون والے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا دی ریٹائرمنٹ تے ایڈمرل بریٹ سوپر دی کمان سنبھالن دی تقریب وچ بھی شریک تھے۔ فیلڈ مارشل دو طرفہ فوجی تعاون مضبوط بڑھاون وچ جنرل کوریلا دے کردار دی تعریف کی تھی۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز نال نبڑن کیتے مسلسل تعاون تے اعتماد دا اظہار کیتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نال بھی ملاقات کی تھی۔ باہمی پیشہ ورانہ امور تے تبادلہ خیال کیتا۔ مارکہ حق وچ پاکستان کنوں بدترین شکست کھاون دے بعد بھارت بوکھلاہٹ دا شکار تھی گیا ہے۔ بھارتی ایئر چیف 3 مہینے دے بعد اچانک پاکستان دے طیارے سٹن دا مضحکہ خیز دعویٰ کیتا ہے۔ ساری دنیا بھارت بے عزت تھیندا پیا ہے۔ آپریشن بنیادن مرسوس تے رافیل سمیت بھارت دے 6 جنگی جہاز مارے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف آکھے جو بھارت دا فضائی نظام سینکڑا ڈرونز تے کئی فضائی اڈے ناکارہ تھی گئے ہیں۔ انہاں آکھے جو پاکستان کامیابی دے فوراً بعد عالمی میڈیا کو آزاد تکنیکی بریفنگ دیتی۔ وزیر دفاع آکھے جو جے سچائی دا سوال ہے تا دوہ ملک اپنے جنگی جہازاں دیاں فہرستاں آزاد تصدیق کیتے دنیا دے سامنے پیش کرن۔ بھارتی وزیر اعظم مودی دے ٹرمپ تے امریکہ نال تعلقات کشیدہ تھی گئے ہیں۔ بھارت عالمی سطح اتے تنہائی دا شکار تھی گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مودی کو ذلت نال دو چار کر دیتے۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز ٹرمپ تے مودی دے بگڑتے ہوئے تعلقات دیاں اصل وجوہات دسا دیتن۔ امریکی صدر بھارت اتے 50% ٹیرف لا دیتے۔ اندے نال مودی دیاں مشکلات مزید ود گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ پاکستان تے بھارت دے درمیان جنگ بندی کرائی لیکن بھارت امریکی صدر دے دعوے دی بار بار تردید کیتی ہے تے اے گال ٹرمپ کو بہت بری لگی ہے۔ نیلے آسمانہ دے حکمران شاہینہ مارکہ حق جارے دشمن کو سخت ہزیمت نال ہرایا ہے۔ ملکی ترقی خوشحالی امن و سلامتی تے استحکام دے تجدید عہد دے مہینے وچ تاریخی اسباق تے مبنی ڈاکٹر عاصم رضوان دی خصوصی رپورٹ دے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ مضبوط فضائیہ کی اہمیت پر زور دیا اور پاک فضائیہ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 13 اپریل 1948 کو فرمایا طاقتور فضائی فوج کے بغیر کوئی بھی ملک کسی جارے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ نے قائد اعظم کے اس ویژن کو حقیقت میں بدلتے ہوئے عالمی سطح پر قابل رشک مقام حاصل کر رکھا ہے۔ دنیا بھر میں منعقد ہونے والے ایئر شوز ہوں یا میدان حرب میں صلاحیتوں کا لوہا منوانا، پاک فضائیہ نے ہر جگہ ہر مقام اور ہر محاذ پر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ قدرتی آفات ہوں یا مصیبت زدہ ہم وطنوں کے ہاتھ تھامنے کی بات پاکستان ایئر فورس ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر دکھائی دی۔ ملک کی فضائی سرحدوں کی نگہبانی ہو یا آفاق کی وسعتوں پر حکمرانی یا پھر جنگوں اور تنازعات میں جارے دشمن کو دندان چکن جواب دینے کی سنہری داستانیں، پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 1965 سے پلوامہ ڈرامہ اور پھر مارکہ حق تک ہر بار اور ہر موقع پر دشمن کو دھول چٹائی۔ پہلگام کے بعد جب دشمن نے بغیر تحقیقات اور بنا ثبوت کے ہماری قومی غیرت کو للکارا اور بین الاقوامی سرحد کے اس پار ہم وطنوں اور ہمارے بچوں کو اپنی صفاقی کا نشانہ بنانا چاہا تو پاکستان ایئر فورس نے فضائی افواج کی تاریخ کی طویل ترین جھڑپ میں دشمن کے 6 لڑاکا طیارے گرا کر شجاعت و بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی ایسی مثال قائم کی جو یقینی طور پر دنیا بھر کی فضائی افواج میں تادیر مطالعاتی طور پر تصویراتی علم کا حصہ رہے گی۔ فیلڈ مارشل تے انہیں سافٹ ہے کہ انہوں نے 4 دن برداشت کیتا، کچھ نہیں کیتا۔ حد ہو گئی۔ تسی کہتے ہو سارے جہاز اڑاتے تسی کہتے ہو وہ تے بعد وچ پھر کرنا تے پیا نا۔ انہوں نے جو ہوائی جہاز دی تھی وہ بہت بڑھیا ہوائی جہاز تھی اور فرانس کے جو تھے وہ اتنا بڑھیا نہیں تھے ہوائی جہاز ہے، انہوں نے 5 کو گرایا تھا۔ اس میں کیا کیا بھرشٹاچار ہوا یہ تو دوسری بات ہے، مودی رہتے ہوئے ہم اس پر جانچ نہیں کر سکتے۔
हुलवाड़ा, आदमपुर, पठानकोट, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनूर, जम्मू, सिरसा, अवंतीपुर और बरनाला की जलती हुई एयरफील्ड्स और एयरबेसेस, S-400 डिफेंस सिस्टम की मलियामेट, बैटरियों समेत राख के ढेर में बदले राफेल लड़ाका तैयारों की अर्थियों पर भारतीय अस्करी क़यादत के बैन और मीडिया की चीखों पुकार पाक फिजाइया की वार ट्रैफिक के तौर पर तारीख में अमर हो चुकी है। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? As for the details, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. If I comment on anything, it will only be advantage adversary. मार्का हक में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ताकत के नशे में चूर मिसले बदमस्त हाथी दुश्मन की नखुवत का बुत रेजा रेजा करके कायदे आज़म के तस्वुर कौमी सलामती की अमली तफसीर दुनिया भर को दिखाई। अगस्त का महीना मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, इस्तेहकाम और सलामती के कौमी अहद की तजदीद का महीना है। डॉक्टर आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुहर्रमुल हराम दे महीने बहावलपुर अमनो अमान दे क़याम मजहबी रवादारी दे फ़रोग ते मिसाली इंतज़ामात कलीदी किरदार अदा करने वाले मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ते मीडिया नुमाइंदगान को खराज तहसीन पेश करने की ते बहावलपुर पुलिस की तरफों एक खसूसी तकरीब थी है। तकरीब नाल खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल आख्या जो मुहर्रमुल हराम दे दौरान सारे इदारियां दे ताउन नाल ज़िला भर पुरामन ते महफूज माहौल रहा। दूजे मुकर्रीन आख्या जो मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इदारियां दी रात दी मेहनत कानून नाफिज करने वाले इदारियां के दरमियान करीबी राबता अमन कायम करने अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर शानदार खिदमात अंजाम देवन ते अमन कमेटी के मैंबरान सिविल सोसाइटी ते मीडिया नुमाइंदगान को तारीफी सर्टिफिकेट्स दिते गए। मुल्क के दूजे हिस्सों वांगू बिहाड़ी भी जश्न आज़ादी के हवाले नाल शहरियां दा जोशो जज्बा दीदनी है। बाजार गलियां ते मुहल्ले सब्ज़ हिलाली परचमा नाल सज के हैं। तफसील की ते बहादुर हुसैन। बिहाड़ी में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरियों का जोश व जज्बा दीदनी है। बाजारों, गलियों और मोहल्लों को सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों से सजाया जा रहा है। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी ने वतन से मोहब्बत को और भी नुमाया कर दिया है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी इसी जज्बे के तहत आज़ादी की अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। 14 अगस्त जो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो बरतरी हासिल की है उस पर हम सारी कौम को फ़ख्र है। पाक फौज पर आज़ादी भरपूर तरीके नाल मनाई जा रही है जी। बच्चियां वास्ते झंडियां, बैनर लैन वास्ते आए हैं। शहर भर में लगे सैकड़ों अस्पताल अवाम के जोश और जज्बे के आकाश हैं। हर चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट नुमाया है। काफ़ी खरीदारी हो रही है। हमारा जो 14 अगस्त का फंक्शन है वो ज़बरदस्त रहेगा और यादगार रहेगा। ज़िले इंतज़ामिया बिहाड़ी की जानिब से जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है। 1 अगस्त ही रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मजहबी, सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान की तरफ से बल्दिया बिहाड़ी में परचम कुशाई की तकरीबात हो रही हैं और रैलियों का इनकाद भी किया जा रहा है। 14 अगस्त करीब आने के साथ ही बिहाड़ी की आवाम का जज्बा नए आज़म और हौसले के साथ बढ़ रहा है। इस साल पाकिस्तानी कौम आज़ादी का जश्न ही नहीं, एक ताकतवर, खुद मुख्तार और कामयाब कौम के तौर पर फतह का जश्न भी मना रही है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बिहाड़ी। आवाम को सस्ते निर्ख उते चीनी की फराहमी की ते इंतजामिया ज़िला रही म्यार खाएँ चीनी का सरकारी रेट 173 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर दिता है। शहरियों की सहूलत की ते ज़िले के हर करियाना स्टोर्स उते चीनी दस्तयाब है। हाल दसेंदे पिन अशफाक अहमद। रहीमिया खान में महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने चीनी की कीमत 173 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। अब शहरी किसी भी किराना स्टोर से चीनी जो जरूरी किचन आइटम है मुकर्रर निर्ख पर खरीद रहे हैं। चीनी का रेट जो है 180 रुपए से 90 रुपए से नीचे आके 173 रुपए आया है। ये बड़ा मुनासिब रेट है। आज के इस महंगाई के दौर में इतने पैसे भी बच जाना बड़ी बात है। पहले चीनी की बहुत मुश्किलात भी रही हैं, पहले नहीं मिलती थी, अब बहुत आसानी से 173 पे हमें चीनी हर जगह से मिल रही है। मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि अब आसानी से हमें चीनी 173 रुपए किलो आराम से मिल रही है। जो चीनी की सप्लाई है वो बिल्कुल तसलसल से जारी है। हमें चीनी वाफर मिकदार में मिल रही है।
اور 173 रुपए किलो दस्तयाब है। ज़िली इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। कई गोदामों और दुकानों की चेकिंग के दौरान ज़्यादा कीमत पर फरोख्त और ज़ख़ीरा शुदा चीनी बरामद होने पर जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। 72 मजिस्ट्रेट जो है ना वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त काम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे हम जो है वो एक मजिस्ट्रेट 5 से 6 दफा जो है फील्ड में जाता है दिन के औकात में, हर 2 घंटे के बाद वो देखते हैं हम, और अभी तक किसी किस्म की शॉर्टेज की कोई रिपोर्ट नहीं है। चीनी की कीमत में कमी महंगाई के इस दौर में अवाम के लिए रिलीफ का बायस है। हुकूमत का ये इकदाम रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने में आसानी पैदा कर रहा है और ज़िली इंतजामिया की मौसर निगरानी इस पॉलिसी के नतीज को मजीद बेहतर बना रही है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। आखिर मौसम की सूरत हाल मकामी महकमा मौसमियाती पेश गोई मूजिब आने 24 घंटे दौरान मुल्तान बहावलपुर आते डेरा गाजी खान मौसम खुश्क रहमण दा इम्कान है। आज मुल्तान ज़्यादा तो ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और घट तो घट 31, बहावलपुर ज़्यादा तो ज़्यादा 38 और घट तो घट 3, डेरा गाजी खान ज़्यादा तो ज़्यादा 39 और घट तो घट 31 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह की खबर खत्म थी। मोहम्मद अली खान की न्यूज़ टीम के नाल इजाज़त देसो। अल्लाह हाफिज़।